ममता और अभिषेक बैनर्जी को लगा बड़ा झटका। टीएमसी सांसद कोयल मलिक ने दिया राज्यसभा से इस्तीफा। शुभेंदु अधिकारी के हाथों रथ यात्रा का शुभारंभ। तो टीएमसी की राज्यसभा सांसद कोयल मलिक ने गुरुवार को यानी आज सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। ममता बनर्जी को बैक टू बैक बड़े झटके लग रहे हैं। इस बीच ममता और अभिषेक को एक और बड़ा झटका लगा है। राज्यसभा से इस्तीफा देने वाली और चौथी टीएमसी की सांसद है। 3 सांसद पहले ही इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। कोयल मलिक पहली बार अप्रैल महीने में राज्यसभा के लिए चुनी गई थी। एक्ट्रेस ने 6 अप्रैल को राज्यसभा की सदस्य के तौर पर शपथ लेकर औपचारिक रूप से राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखा था। सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है कि टीएमसी नेता और एक्ट्रेस कोयल मलिक ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की और अपना इस्तीफा सौंप दिया। कोयल मलिक का इस्तीफा पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के करीबी मदन मित्रा के पार्टी छोड़ने के एक दिन बाद आया है। मदन मित्रा जो कि अचानक पाला बदलकर ऋतव्रत बनर्जी वाले गुट में शामिल हो गए थे। कोयल मलिक से पहले सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक्कबारिक ने भी टीएमसी के साथ राज्यसभा से इस्तीफा दिया था। ये तीनों नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और राज्यसभा उपचुनाव के लिए नामांकन भी किया है। कोयल मलिक बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी अभिनेत्री हैं। उन्होंने फिल्म और टेलीविजन में अभिनय के जरिए अपनी पहचान बनाई। वो बांग्ला फिल्मों के चर्चित अभिनेता जो हैं उनके साथ भी काम कर चुकी हैं। साथ ही साथ कोयल मलिक को ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी का बेहद करीबी भी माना जाता है। आपको बता दें कि वो बांग्ला फिल्मों के चर्चित अभिनेता रंजीत मलिक की बेटी हैं। 2003 में उन्होंने टॉलीवुड में एंट्री ली। देखते ही देखते स्टार बन गई। 2013 में उन्होंने 7 साल के लंबे रिलेशनशिप के बाद निस्पल सिंह राणे से शादी की। उन्होंने अपनी शादी का ऐलान 7 साल बाद 2020 में इंस्टाग्राम पर तब किया जब वो अपने पहले बच्चे के बारे में जानकारी दी। उनके बेटे का कबीर सिंह है। उनकी एक बेटी भी है। इस साल उन्होंने तृणमूल कांग्रेस को औपचारिक तौर से ज्वाइन किया था और राज्यसभा के लिए चुनी गई थी। कोयल मलिक भी अभिषेक बनर्जी की करीबी मानी जाती है और ऐसे में अभिषेक और ममता बनर्जी के लिए ये बड़ा झटका है जो लगातार जिनकी पार्टी जो है टूट की कगार पर है और एक एक करके उनके विश्वास पात्र, उनके पुराने साथी, उनके आप कह सकते हैं कि करीबी लोग जो है पार्टी से पाला बदल रहे हैं और छोड़कर जो है जा रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता के एल्बर्ट रोड स्थित इस्कॉन मंदिर में छेरा पहरा की पवित्र रस्म निभाई और भगवान जगन्नाथ के रथ की रस्सी खींचकर 55वीं वार्षिक रथ यात्रा की शुभ शुरुआत की। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी मंदिर पहुंचे जहां उन्होंने सबसे पहले राधा माधव की भावपूर्ण आरती उतारी। इसके बाद उन्होंने सोने के झाड़ू से रथ के मार्ग की सफाई कर छेरा पहरा रस्म पूरी की है। इसके पश्चात सैकड़ों भक्तों के साथ मिलकर उन्होंने रथ की रस्सी खींची जो भगवान जगन्नाथ की यात्रा का अहम हिस्सा माना जाता है। देखिए जरा ये तस्वीरें। যারা পাশাপাশি সরে যান একটু যাতে মিডিয়া ভাইদের সুবিধা হয়। দাদা কি ওনার কাছে চাইছেন। এমন মাটির মানুষ আমরা দেখিনি। তিনি একজন ভক্ত, জগন্নাথের ভক্ত। জগন্নাথের অভিষেক করছেন। জগন্নাথের অনেক বড় ভক্ত, বাংলার ভূমিপুত্র। এবার চন্দন ধরে তিনি সিদ্ধ করছেন রাজপথ বাংলার সরকার হয়ে যে রাজারাজের কাজ করেন। আজকে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়, মাননীয় ভক্ত মহাশয়, এটা বলা হবে ঠিক সুন্দরভাবে মুশকিল হবে। ছাতা খুলতে পারো, কাউকে ছাতা খুলতে পারো। আগুন नहीं जलेगा। জয় জগন্নাথ, হরি বলো। অত্যন্ত বৃষ্টি স্নাত হয়ে গেলেন। ভগবান তাকে অভিষিক্ত করেছেন। এবার সেই স্বর্ণ ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করবেন। এরপরে
সবাই বলুন জয় জগন্নাথ, জয় জগন্নাথ, জয় জগন্নাথ। শিল প্রভুপাদ যে রথযাত্রা শুরু করেছিলেন, সেই রথযাত্রার সেই একইভাবে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় তিনি বৃষ্টিতে ভিজছেন। সবাই দেখুন, আরে বৃষ্টি এতক্ষণ ছিল না, এখনই হচ্ছে। সবাই মিলে একবার বলুন হরি বল, হরি বল, হরি বল। তার সঙ্গে উপস্থিত সমগ্র সাধারণ আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কেও আমরা অনেক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। রথের কাজ নীতি যা পুরীর রাজা করে থাকেন জগৎ কল্যাণের জন্য, কলকাতার এবং বাংলার কল্যাণের জন্য, তথা ভারতবর্ষের কল্যাণের জন্য আজ শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়ের হাত ধরে কলকাতা রথযাত্রার শুভ সূচনা হতে চলেছে। হরি বলো, হরি বলো, হরি বলো। আমাদের তো মন করছে ওনাকে ছাড়বো না, ইচ্ছা করছে রথে বসিয়ে নিয়ে যাই ওনাকে। বেশি কথা বলবি না, আপনারা তো মানুষ সবকিছু হোক সেই প্রার্থনাই জগন্নাথের কাছে করি। মুকুন্দ কীর্তন প্রভু এবং দড়িটা রথের পাশ থেকে সরে যেতে হবে। এবার রথের দুপাশ থেকে সরে যাবো, আমরা বেশি টানবো না, শুধুমাত্র উনি সূচনা করবেন। কি করে বলতো? সিঁড়িটা আছে, সিঁড়িটা সরিয়ে দিন, সিঁড়িটা একটু সরিয়ে দিতে হবে, সিঁড়িটা একটু দুপাশ থেকে সরিয়ে দিন, সিঁড়িটা একটু সরিয়ে দিন। বিশ্বজিৎ প্রভু একটু সিঁড়িগুলো চারু গোবিন্দ প্রভু একটু ভক্তরা সিঁড়িটাকে একটু সরিয়ে দিতে হবে, দুপাশের সিঁড়ি। ক্যানোপিটা একটু নামাতে হবে, ক্যানোপিটা একটু নামাতে হবে, একটু, যাতে তারে আটকে না যায়। একটু সরে যান ভাই, আপনারা একটু সরে যান দয়া করে। রথের শুভ সূচনা করছেন আমাদের মধ্যে, আমাদের গুরুবর্গদের মধ্যে অন্যতম যে স্বামী গুরু মহারাজ রয়েছেন, আমাদের জিনিসী বর্গদের মধ্যে অন্যতম ভক্তিপুরুষোত্তম স্বামী মহারাজ। সিঁড়িটা একটু সরিয়ে দেন, ভক্তরা দুপাশ থেকে সিঁড়ি সরিয়ে দেন। আমরা হরিধ্বনি শঙ্খধ্বনির মাধ্যমে আস্তে করে একটু টানবো, বেশি জোরে নয়। শুভেন্দু স্যারের হাত দিয়ে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত দিয়ে টানুন। হরি হরি বল, শুভ সূচনা, হরি বল। শুভ সূচনা, আমাদের রথযাত্রার শুভ সূচনা করলেন পশ্চিমবঙ্গের সম্মানীয় চিফ মিনিস্টার মহাশয় শ্রী শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আপনাকে যত দেখছি তত ভক্তি হরি বলো, হরি বলো। ধন্যবাদ প্রণাম করছেন জগন্নাথকে, আমাদের পশ্চিমবঙ্গের অনবদ্য, অলৌকিক, आश्चर्य। तो जैसा कि आपने ये तस्वीर देख ली है, इस अवसर पर शुभेंदु अधिकारी का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि श्रीला प्रभुपाद ने रथ यात्रा और भारतीय सांस्कृतिक विरासत को 100 से ज्यादा देशों में फैलाने में अहम भूमिका निभाई। एक राष्ट्रवादी सनातनी होने के नाते मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं कोलकाता में इस यात्रा की शुरुआत कर रहा हूं, जिसका हजारों भक्त इंतजार कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि कोलकाता में श्रीला प्रभुपाद के घर को हेरिटेज साइट घोषित किया जाना चाहिए। उन्होंने इस्कॉन की सामाजिक आर्थिक गतिविधियों में भी सराहना की। कहा इस्कॉन स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण के क्षेत्र में बड़ा योगदान देता है, हम उनके साथ मिलकर काम करेंगे। क्या कहना है उनका, और सुनिए। हरे कृष्ण, जय जगन्नाथ। सम्मानित भक्तमंडली এবং আয়োজক ইসকনের সমস্ত সাধু সন্ত, আমি প্রত্যেককে আমার অন্তর থেকে দণ্ডবোধ প্রণাম শ্রদ্ধা নিবেদন করি। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে এই
শুভ পবিত্র রথযাত্রা উপলক্ষে আপামর পশ্চিমবঙ্গবাসীকে আমার পক্ষ থেকে, সরকারের পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করি। আমি ৭১তম কলকাতা রথযাত্রা মহোৎসব, যার পরম্পরা মেনে আমাদের শ্রীলা প্রভুপদ, যিনি পূজ্যপাদ, এই ভক্তি আন্দোলনকে গোটা পৃথিবীর সমস্ত প্রান্তে ছড়িয়ে দিয়েছেন, তার প্রতিষ্ঠিত ইসকন কলকাতার পক্ষ থেকে আয়োজন করা হয়। আমি গর্বিত, আমি ধন্য যে ৭১তম রথযাত্রা উৎসবে শুভ লগ্নে আমি বেশ খানিকক্ষণ আগে এখানে পৌঁছে আমাদের পবিত্র মন্দিরে রাধা মাধবের আরতি করেছি। শ্রীলা প্রভুপদ মহোদয় যে ঘরে তিনি থাকতেন, যেখান থেকে তিনি এই ভক্তি আন্দোলনকে গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, সেই কক্ষ আমি দর্শন করেছি। আমি প্রণাম নিবেদন করে সেখানকার ধুলা আমার মাথায় নিয়েছি। এ এক পরম প্রাপ্তি আজকের দিনে আমার। এবং আমি ইতিমধ্যে প্রভু জগন্নাথ দেবকে আরতি করে এই রথযাত্রা উৎসবের যে মূল কার্যক্রম, সেই কার্যক্রমে আমি এসেছি। আমি শুধু একটা কথাই বলবো যে ভক্তি আন্দোলন একটা সময় প্রভু শ্রী চৈতন্যদেব শুরু করেছিলেন, যা পরবর্তীকালে শ্রীলা প্রভুপদ গোটা পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে দিয়েছেন। হরে কৃষ্ণ মন্ত্র এবং জগন্নাথ দেবের শ্রী শ্রী রথযাত্রা, এটা গোটা আন্তর্জাতিক স্তরে ছড়িয়ে দিয়েছেন। এর বার্তা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ুক। আমরা প্রত্যেকে সাত্বিকতা এবং নিজেদের পবিত্র শুদ্ধ করে আগামী দিনে আমাদের গীতার যে অমোঘ বাণীগুলি গ্রহণ করে সমাজ, পরিবার এবং নিজের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে আমরা সমাজকে, জাতিকে কলুষিত মুক্ত করে সমস্ত আমরা শুভর পক্ষে, অশুভের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই এগিয়ে চলুক, এই প্রার্থনা করব। এবং আপনারা শুনলে খুশি হবেন, ইসকনের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যৌথভাবে কাজ শুরু করেছে। তার প্রাথমিক পরিকল্পনা, অনুমোদন ইত্যাদি হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এবারের বাজেট বক্তৃতায় দেখেছেন যে আমরা সুকোমলমতি ছাত্রছাত্রী, আগামী দিনের ভবিষ্যৎ, তাদেরকে আমরা যে পুষ্টিকর খাদ্য বিতরণের মহান দায়িত্ব, যেটা ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে ইসকন সাফল্যের সঙ্গে করছে, এক্ষেত্রে আমরা পশ্চিমবঙ্গে কলকাতা মহানগরে আগামী ১ আগস্ট থেকে শুরু করতে চলেছি। এটি একটি পরম প্রাপ্তি আমাদের। আমাদের সরকার শুধুমাত্র আধিকারিক এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। আমরা ইসকন, রামকৃষ্ণ মঠ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সংঘ সহ আধ্যাত্মিক প্রচার এবং যারা সেবা করেন মানুষের, তাদের নিয়েই আমরা বাংলার নবনির্মাণে এগিয়ে যাব। এটাই আমাদের প্রত্যেকের অঙ্গীকার। আজকের দিনে আর কথা না বাড়িয়ে এবারে রথযাত্রা সুখকর হোক, মধুময় হোক। প্রভু জগন্নাথ দেবের আশীর্বাদ সকলের প্রতি বর্ষিত হোক। শ্রী চৈতন্য দেব প্রভু মহাপ্রভুকে স্মরণ করে শ্রীলা প্রভুপদের উচ্চারণ হরে কৃষ্ণ মন্ত্রে কলকাতা মহানগর, তিলোত্তমা কলকাতা, সিটি অফ জয় চারিদিকে মুখরিত হোক। এই প্রার্থনার সাথে সাথে পুরী ধামকে স্মরণ করে দীঘা যে রাজ্য সরকারের কালচারাল সেন্টার আছে, সেখান থেকে পুরী ধামের সম্মান রক্ষা করে আমরা ধাম শব্দটি সরিয়ে নিয়েছি। সেখানেও আজকে মন্দিরে রথযাত্রা উৎসব পালিত হচ্ছে এবং পুরী ধামকে আমি সম্মান জানিয়ে আমার কথা এখানে শেষ করলাম। সবাই ভালো থাকবেন। হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ। জয় প্রভু জগন্নাথ কি জয়, প্রভু জগন্নাথ কি। কলকাতা রথযাত্রা মহোৎসব কি, কলকাতা রথযাত্রা মহোৎসব কি, কলকাতা রথযাত্রা মহোৎসব কি। जैसा कि आपने उनका बयान सुन लिया है, जगन्नाथ रथ यात्रा भारत के सबसे प्राचीन और भव्य धार्मिक उत्सवों में से एक है। इस दौरान भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ भव्य रथों पर सवार होकर गुंडीचा मंदिर यानी मौसी का घर की यात्रा करते हैं। इस दौरान लाखों भक्त रथ खींचकर जो है दैवीय आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। कोलकाता में इस्कॉन की 55वीं रथ यात्रा है, जबकि पुरी में इस वर्ष 149th रथ यात्रा 16 जुलाई को जो शुरू हुई, जो 24 जुलाई को बहुड़ा यात्रा के साथ समाप्त होगी। इस अवसर पर कोलकाता में भक्तों की
की भारी उत्साह देखने को मिला। रथ यात्रा के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम, कीर्तन, प्रसाद वितरण का आयोजन भी किया गया है, जैसा कि आप तस्वीरों में आपने देख लिया। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।